السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خاوتي خواتاتي لي باتريوت، السلام عليكم. جيسبر كو راكم غايا، جيسبر كو راكم بخير. بغيت نحكي لكم واحد الحكاية من البارح وانا نخمم عليها، وراني نشوف واحد الحاجات الشيطان وما يديرهمش. الشيطان وما يديرهمش dans le sens où رشيد نكاز راه في مارسي. ايماجيني روحك اللي راك تشوف فيا، راك تتمشى في مارسي، لقيت ستاسيون تاكسي، ركبت في هذاك التاكسي وطحت في نيكس كابيتان اون ريتريت تاع لا مينيرسو، هذوك لي سولداد لابي تاع لوني، il est retraité وهو لو شوفير، وتدخل عليه وتبقى تهضر له يهضر لو سار اكسيدونتال واش كنتو ديرو. راكم شفتوا لا فيديو، سي با لا بين نحكيها لكم. الانترفيو اللي دارها مع هاد لو شوفير دو تاكسي اكس كابيتان تاع لا مينيرسو. لا مينيرسو هادي سي مرسولها من لوني لي سولداد لا بي، زعما pour éviter les guerres entre deux pays ولا entre deux entités ولا حاجة، مرة تما كيما لي كاسكو بلو. شوفوا la coïncidence, le hasard. Il n'y a pas de hasard, ya Rachid Nekez. Le hasard n'existe pas. هادي بوها بلانتي، يكذب عليك اللي يقولك بارازار. كاش شوفوا لا مانيبيلاسيون كيفاه تتمشى. شوفوا لا مانيبيلاسيون كيفاه تتمشى مع المخزن. هذا il a été ciblé. هذا il a été ciblé par المخزن، هذا الشوفير دو تاكسي. Et comme Rachid Nekez, il a des liens très étroits avec le Mahzen, on lui a suggéré d'essayer d'interviewer le bonhomme, et même le bonhomme, le chauffeur de taxi, il était d'accord. Je vois mal un chauffeur de taxi, au lieu de il est interviewé par le client. شوفير دو تاكسي نورمالمون يروح يخدم على روحه، يحوس يديشارجي هذا باه يشارجي الاخر، صافو باسكو بور لوي تي ان اوبجي كي شارجي كي ديشارجي. il a pas question d'humanité ولا شوفير تاكسي. كيما انت تروح تليبري عندك كاميو، تروح تليبري ماريو ولا تليبري فريجيير هكا، تروح تحط وتجي تدي دراهمك. وهو نو سي با كوم سا. هذا l'ancien capitaine، هذا il a été acheté par quelqu'un. وشكون هاد quelqu'un؟ باين المخزن. Sa course elle a été payée à l'avance et elle a été grassement payée parce qu'il a tout dit sur la MINURSO. Il a tout dit politiquement sur le Sahara occidental, sur le nord, le sud du Sahara, sur le mur, sur les guerres fratricides, il a tout. Il a analysé la situation tout en écoutant Rachid Nekez اللي كان يحط له فيه des questions précises. يحاول يهضر لها لا تندوف، يحاول يهضر لها. Il y a des choses اللي قالها لها je peux rien dire. Alors, pourquoi? Comment il a fait ça? Dans quel but il a interviewé moyennant finance. هذه لو كان يقول نحط يدي في النار. Je connais quand même France, je connais Marseille, je connais Paris, je connais Lyon, je connais Toulouse, je connais les villes de France. Et je connais bien les chauffeurs de taxi, l'habitude تاعهم en France. C'est vrai, تركب مرة et puis hop, voilà l'adresse اديني ça y est. كيف d'un seul coup هذا مين جا صاحبك؟ Où tu as connu ce bonhomme? Le bonhomme, il a été ciblé. Il a été ciblé et c'est une intention. Il a été vraiment ciblé. Il a été même payé.
parce que 2 fois هو التليفون تاعي يصوني يشوف ويكروشي يعيطوا لهم بلا راديو يعيطوا لهم منا وين راك وراك داير فلان je vais je décharge je reviens je suis à Roissy je suis à Orly je suis والو la radio n'a pas fonctionné une seule fois le téléphone il a sonné 2 fois et il a raccroché sans répondre. Il était très intéressé par ce que Nekez lui demandait. Il était là, il était vraiment, il s'appliquait. Il s'appliquait. Alors, regardez la manipulation de Nekez et la manipulation de Al-Makhzen. La manipulation de Nekez et la manipulation de Al-Makhzen. Regardez où ils vont chercher pour nuire à l'Algérie. بغا بلي هذاك لو بونوم اللي كان يهضر معاه بغاه بلي يهضر له على الجيري ولا يهود فيه تندوف بشار ما هضرلاش على صوالح باسكو ما يعرفهمش وبغا رشيد نكاز باش يقول له اوت شوز كو سا ولا دي شوز بلوز ابروفوندي. Il n'a pas été déçu, non. Il n'a pas été déçu. Le Kez, puisqu'il a obtenu l'interview avec pas de taxi. Est-ce que le taxi il est fait pour ça? Alors là, باش نوريكم بلي هذا البونوم هذا il fait tout pour faire plaisir au Makhzen, pour rendre service au Makhzen et pour justifier son salaire. Il est en train de justifier son salaire parce qu'il travaille pour eux. وهذه هي اللي بغيت نقولها لكم خاوتي خواتي سامحوني لا فيديو اللي خفيفه ظريفه باسكو لو سوجي هذا m'a tenu à cœur parce que j'étais mal dans ma peau البارح الليل. J'étais mal dans ma peau. Je me suis dit mais comment que ça se fait? Je connais bien les chauffeurs de taxi في فرنسا. Les chauffeurs de taxi يقعد يهضر معاك انت ولا يخدم. Alors que ce bonhomme a été ciblé par hasard un chauffeur taxi يركب معاه رشيد نكاس et comme par hasard هذا الشوفeur taxi c'est un ancien capitaine تاع la Minurso اللي كانوا في الصحراء occidentale mais avec qui tu joues bijou. Rachid Nekez, encore une fois, il t'a été dévoilé. T'as été dévoilé, ton jeu machiavélique est dévoilé. اللعب تاعك الخايب اللي راك باغي تخسر بيه l'Algérie. Tu sais très bien que tu ne pourras jamais être candidat ni président de la République. Et tu ne le veux même pas. Ce qui t'intéresse, c'est l'argent. Ce qui t'intéresse, c'est rendre des comptes à tes maîtres. وهذا les maîtres تاعك, il faut justifier le salaire, il faut justifier l'argent qu'on te donne. Alors tu es en train de faire ton zouave et tu vas rester تاني مهرج في l'année 2018 مع le 2019 Inch'Allah les élections. Tu seras rembarré ta bsah et on n'entendra plus parler d'un shaitan comme toi, Inch'Allah, ya Rabbil Alamin. Vive l'Algérie, vive les patriotes, vive les gens de valeur, vive l'armée nationale populaire والإعلام تاعها إن شاء الله والله يشافي رئيسنا عبد العزيز بوتفليقة إن شاء الله. وتحيا الدولة وتحيا تحيا الاستقرار وتحيا la jeunesse. La jeunesse, je leur demande de regarder, d'analyser bien les vidéos de Rachid Nekez. Il est en train de vous manipuler contre كيما هذيك تاع الحوت الزرقاء هذيك. comme la baleine bleue, comme الحوت الأزرق. en passant حرزوا روحكم وحرزوا ولادكم تاع الضربة تاع الحوت الأزرق هذا تاع la baleine bleue. حرزوا ولادكم les adolescents sont très fragiles. attention à ولادكم. il faut voir les adolescents اللي عندهم تليفونات عندهم السمارت فون تاعهم من يرقدوا في الليل وكل شيء على بالك بلي هما يكونوا يكتبوا تو سا. il faut faire gaffe à vos enfants. il faut c'est-à-dire احرزوا روحكم. il faut contrôler vos enfants surtout في الليل surtout في الليل من يجي يرقد
ويدي معاه تليفون عنده 12 ans 13 ans il est adolescent il est très fragile. هذا الضربة تاع لا بالين بلو سي دي مافيا qui font qui سامحوني نقولها qui tuent des gens sans être inquiétés. Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. C'est une mafia qui existe partout dans le monde. En Algérie, maintenant. Leur bonheur, c'est quoi? C'est de tuer des gens. Adultes ou là, adolescents. Mais comme les adolescents sont très fragiles, je vous demande de contrôler et de voir, de suivre vos enfants, leurs habitudes, il peut changer parce qu'un enfant, il change. Il change, chauffe les habitudes, ouais. Sans lui dire, sans rien lui demander. Essayez de voir, essayez de contrôler de loin. Mon fils a changé, ma fille, elle a changé. Qu'est-ce qui se passe? Tu vas dégoûté, ses habitudes, elles changent. Il était gentil, mon fils. Il faut les suivre. شوف الضربة اللي صارت في قسنطينة هذا كل شيء من الأجل والله تعالى. لكن ce sont des choses qui auraient pu être évitées لو كان ما رانيش نحصل في لي بارون. لي بارون زون دي شافوا على بالكم الجيري كيف دايره الواحد يضل يجري على الماكله ويضل يجري على الحبوب تاعهم هذه شحال البطاطا وشحال الحمص وشحال الطوماطيس وشحال المنة وشحال يلا بالطون باش يعس ولاده الصغار ولا بناته الصغار. Je vous donne un conseil, je vous en supplie. احرجوا ولادكم les adolescents. هذه الضربة تاع الحوت الأزرق ce n'est pas un jeu, c'est un meurtre. هادو يوصلوا l'adolescent للميرتر ولا للسويسيد. نجم يقول لك قتل بوك ولا قتل امك ولا قتل اختك ولا قتل روحك. إلا يقدروك لا ديرنيير شوز اللي بندوها لك اطلع في السطح وقيس روحك. يروح مسكين يقيس روحه. C'est comme ça, donc احرزوا ولادكم احرزوا الكومبورتمون. Suivez s'il vous plaît أنا نطلبكم نجيب لكم جاه ربي. Observez le comportement de vos adolescents. يشير sans les contrarier, sans qu'ils le sachent. Des observations. انتم راكم كبار، انتم راكم والديهم، انتم راكم خواتهم وخوتهم الكبار. Essayez de temps en temps de voir le comportement qui change. ولدك تعرفه surtout الأم تعرف الولد ولا البنت. temps en temps essayez de voir les réflexions تاعه, l'habitude, essayez de voir par exemple يقول لك قطع روحك كي تسوي المونش تاعه توجور المونش تاعه كيما هاك ما يبغيش يوري دراعه كاش مرة مشرط روحه كاش كذا. il faut tout le temps les surveiller. هادي راني نقول لكم ماشي لعبة. c'est une mafia internationale qui existe partout dans le monde. Leur bonheur c'est d'arriver à la mort. هادي بغيت نقولها لكم بلا ما نخوفكم بلا ما والو. راني نقول لكم هادي c'est une mafia, c'est des groupes de terreur, c'est des terroristes d'internet. ما تقول لي لا الموساد لي يهود اللي بغاو يقتلوا العرب لا. c'est des gens qui sont comme ça. في لا روسيا beaucoup de morts, في الامريكان يا دي مور، في فرنسا يا دي مور، في لا بلجيك في الطليان بارتو. et en Algérie aussi. اللي راه يشوف في هاد لا فيديو يبارطاجيها au grand maximum s'il vous plaît. يعسوا ولادكم بلا ما يفيقوا بلي راكم تعسوا فيهم. والسلام عليكم. جيسبر كم بيان كومبري. واللي ما فهمش يرسل لي دي ميساج نفهمه ونزيد نفهمه. شوفوا لا نوفيل تكنولوجي تاع الموت، لا نوفيل تكنولوجي دو لا مور دو ميرتر.
لو كان يجي كيما هكا ونقض هذاك لادوليسون انايا ونكت له برا وكل شيء يفيقوا بيا يقضبوني لي زومبرونت لي زونكيت من الطاكي يقضبوني يدخلوني يضربوني 30 ولا يضربوني 40 طون بريزون. بصح كاسير انترنت كان والو كاع لو كان يقضبوني يا خويا انا نشرت هاد الصوالح كيما نشروا الناس ومنا يجوا قال يضربوك 3 زون 4 ونجي خارج. مي tu auras atteint ton but. C'est plus facile. سامحوني هالهضره اللي نهضر فيها. Il est plus facile de tuer sur internet que de tuer برا. اش ولادكم لا الضربه تاع لا بالين بلو هادي تاع الحوت الازرق c'est une organisation qui est en train de tuer les gens et surtout les plus fragiles. Et les plus fragiles وين؟ les adolescents et les adolescentes. والسلام عليكم نسلم عليكم. ومام لي adolescents اللي راهم يتفرجوا فيا دروك راهم يشوفوا اتهلوا في اتهلوا في الوالدين وحرزوا روحكم يا ولادي يا بناتي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Et je suis là en cas de questions, je suis partagé au maximum. Salam alaikum.